All right. Hello to our parents that are logging on. Hola, todos los padres que están en línea ahora. Veo que hay 26 participantes. I see there are 26 participants. Welcome to our Title I input meeting. We are going to start. My name is Miss Felix Clark. I really miss you guys. Therefore, I'm very excited that you guys are logging on to the meeting. Yo soy la directora Cristal Clark. Estoy muy entusiasmada para verlo en línea porque me hacen mucha falta. No lo hemos visto en mucho tiempo. Así que, por favor, sigan entrando a la reunión y vamos a comenzar brevemente. Before I begin, I want to introduce the wonderful team that is helping me this evening make this presentation work and also make it engaging to you. I'd like to begin by introducing Dr. Perry, our fabulous Vice Principal. Say hi, Dr. Perry. I'd also like to introduce our parent coordinator, Mr. Romero. Thank you. And also with us today, we have our IT director. This is the gentleman that is on the other side of the line when you call the tech line, Mr. Martinez, who I know all of the parents are grateful for. Primero que nada, quiero introducir el equipo que ha hecho esto posible hoy, que me está ayudando con la presentación. Comienzo con la fabulosa asistente directora, la doctora Perry. Hola, dígale, Dr. Perry. El coordinador de padres, señor Romero. Él está en el otro lado de la línea cuando llaman a la escuela. Y también cuando llaman a la línea para ayuda técnica, ahí está Mr. Martínez. Y hola, para asistirle. Así que nosotros cuatro vamos a estar en la llamada y ya pronto voy a compartir mi pantalla. I'm going to go ahead and share my screen, which I hope everyone can see, so that we can go ahead and start. I'm so happy that you guys are coming on. As we get ready to begin, and you should see the screen on your either your phone, wherever you're logging in from, I want to make sure that you guys know that tonight's meeting will be interactive by way of our chat. So Mr. Romero is going to be manning the chat, reading the chat, and sharing the questions with us. But the whole purpose of tonight's meeting is to discuss why we are a Title I school, how we are a Title I school, what that means, what additional funds we get because we are a Title I school, and most importantly, what your input is as a stakeholder in our school. So that's the purpose of tonight's meeting. El propósito de la reunión esta noche, y hay dos reuniones, solo hay que asistir uno, es para discutir qué es una escuela título 1, qué significa eso para nosotros, cuáles son los fondos que recibimos como una escuela título 1 y más importante que nada, la aportación, la contribución de nuestra comunidad a cómo vamos a usar esos fondos. Por eso es que tenemos esta reunión primero y luego otra reunión mañana. Entonces tenemos la reunión formal, que es la reunión anual de título 1. Y ahí van a ver, después que vemos todas las contribuciones de la comunidad, en qué quedamos, cómo vamos a usar esos fondos. So, there are two stakeholder input meetings, one today, one tomorrow. You only have to go to one. And the important part about that is that we take your input, which I'll talk to you about how you'll give that to us tonight. And we read it and we look at it and we see what ways we can use your ideas and your input. And then we will have our annual meeting, which is going to happen hopefully in early October if that date and time works for everyone. And then we will finalize the plan using the input that you have given us. Before I start, I would like to acknowledge that this might be the first time we're seeing each other in 7 months, and that has been very difficult. Antes de comenzar, me gustaría reconocer que esto es posiblemente la primera vez que nos vemos en 7 meses, y eso ha sido muy difícil. Nuestra comunidad es una comunidad que existe y le gusta compartir unos con el otros, a bebernos nuestro café y vernos cara a cara. Y esta estación ha sido difícil para nosotros.
We are a community that thrives off of face-to-face interactions. We break bread together. We drink coffee together. In fact, we do that every month at Cafecito, which you'll hear a little bit about later. And it has been difficult. So I'd like to take a moment and thank our parents. This virtual learning period would not be possible without your support. And I'd like to thank our teachers who have gone above and beyond to learn things that we never even dreamed we'd be training on. Our admin team included, to make this happen. También me gustaría darle la gracia a los padres, porque sin ustedes no haya sido posible esta estación virtual. También me gustaría darle las gracias a los maestros. Nosotros estamos entrenando en cosas técnicas que nunca nos imaginábamos que teníamos que entender, pero ustedes con nosotros como un equipo nos ayudaron a tener éxito durante esta estación. Así que gracias a ustedes. Más que nada, me gustaría reconocer a los niños que siguen entrando a la aula virtual y trabajando duro. Los queremos, los vemos y los valoramos. Last but not least, I'd like to thank our students who are logging in every day and working so hard. We love you, we see you, and we appreciate you. So we're going to go ahead and begin. Again, we have tonight's meeting at 5 o'clock. And there's also another meeting at noon. If you are at this meeting, you don't have to attend tomorrow's meeting. Vamos a comenzar. Hay dos reuniones. El que tenemos ahora, que dice el 16 de septiembre a las 5. Hay otra reunión mañana a las 12, pero no es necesario si ya están en esta reunión. Vamos a repasar la agenda. Let's go over the agenda together so that everybody knows what we'll be talking about. We'll begin with the welcome and greetings, the overview of Title I, what it means, what does parent and family engagement mean, particularly here at PATH. We'll talk a little bit about our Continuous School Improvement Plan, or the CSIP as we call it, the Schoolwide program that we have here at PATH, and we'll talk a bit about our budget. The most important part about that item is the review and revision of the parent and family engagement documents, which we need your direct input on and we'll be asking for at the end of the meeting. Next, we'll be talking about input into developing the 1% set aside for parental engagement. And we'll give you an idea of what that amount will be so that when you give your input, you have an idea of how much money we're working with. And we'll also share some ideas that we have and some needs that we've seen coming up during this time virtually. Input into developing the school parent and family engagement policy, which we will share with you. And then we're going to go ahead and look into providing input for developing the school family compact. These will all be one slide and we'll be sharing them with you so that you know what you're providing input for. Number 9, building capacity for school staff. What does that mean? And parents. And then we'll talk briefly about the date that we think might work the best for us to hold our annual Title I meeting. This is the last meeting that we hold where we show you how we incorporated your feedback into what we're doing. Primero vamos a repasar la agenda. Comenzamos con la bienvenida. Entonces discutimos qué es Título 1, de dónde surge, qué significa ser una escuela Título 1, qué significa envolvimiento de padres y familia aquí en PATH. Luego vamos a discutir el plan de Título 1, de cómo vamos a gastar estos fondos como escuela. Vamos a hablar un poco de nuestro programa, del presupuesto, y entonces ahí comenzamos a pedirle las contribuciones, las ideas, las aportaciones de la comunidad, comenzando con repasar los documentos de envolvimiento de padres y familia. Luego también hay un porcentaje que se pone al lado para envolvimiento de padres y queremos saber lo que ustedes piensan será lo mejor. También queremos compartir que nosotros pensamos será útil para gastar parte de esos fondos. Luego, contribuciones para el desarrollo de la póliza de familia y padres en la escuela. Luego, contribuciones para el compacto de escuela y familia, el de acuerdo que tenemos entre los dos. Luego, creando capacidad para el personal y padres. ¿Qué significa eso? Y luego, poniendo al lado la fecha para la reunión final. Esta es la reunión que después de la reunión de hoy y la de mañana, cogemos todas las contribuciones que ustedes nos dan a nosotros, la tomamos en cuenta. Si tenemos que revisar parte del plan
o parte del presupuesto, lo hacemos, entonces se la presentamos de nuevo en esa reunión. Y vamos a hablar un poco de la fecha pronto. So that's our agenda for today. I'll begin with the welcome. Welcome to PATH. Usually we are in our cafeteria talking a bit about our school culture, but we are now online talking about our school, and I'll be honest with you, it's difficult to translate the culture and the warmth of our school. It feels like a second home, and I think it feels like that not just to the families and kids, but to the staff as well. But welcome to PATH. If you are a new 5th grade parent, especially welcome to you. Once things are safe again, we're gonna make you guys feel welcome at the school and really, really be able to have more face-to-face interactions, which we thrive on. Bienvenidos a todos a esta reunión. Para los padres que son padres de niños de 5º grado, una bienvenida especial para ustedes. Es difícil mostrar la cultura de nuestra escuela, que es muy especial, pero también se ve más que nada cuando estamos cara a cara. Así que un día cuando estamos seguros y cuando se puede, queremos envolverlo a ustedes también. Pero hasta ahora vamos a comenzar con la presentación. So let's talk a little bit about what Title I is. By the way, I am not very much a slide reader, but it's very important for me to convey this information as it is on the slide. So please be patient with me. I usually like to talk to my families more than read these words off the slides. Here we go. Title I is Part A of the Elementary and Secondary Act of 1965, as amended by the Every Student Succeeds Act, which is referred to as ESSA. This act provides federal funds through the Georgia Department of Education to local education agencies, or LEAs, and public schools with high numbers of percentages of low-income children to help ensure that all children meet challenging state academic content and student academic achievement standards. For those of you wondering how low-income children are identified, that is done through the lunch form. Vamos a hablar un poco sobre qué es el Título 1. Título 1 es parte de la ley del acto de escuela elementaria y secundaria, y el acto que se añadió con una parte que dice que todos los estudiantes deben de tener éxito. Ese acto dice que los niños que son miembros de familias de bajos ingresos necesitan fondos federales para cerrar el espacio entre las oportunidades que se le brindan a niños que vienen de familias que tienen más dinero. Entonces, estos fondos se dan a escuelas identificadas con altos números de familias que tienen bajo ingreso. Y si están pensando cómo es que se identifican las familias, eso se identifica con el formulario de almuerzo, cuando lo llenan, porque ahí tienen que poner esos detalles. Nuestra escuela es identificada como una escuela que tiene un porcentaje que queda cada año entre 96% y 98% de familias que tienen bajo ingreso. PATH Academy every year falls somewhere between 96% and 98% of low-income families in the school, according to our lunch form information. ¿Qué significa ser una escuela Título 1? What does it mean to be a Title I school? So our school gets, because of these numbers, extra funding for every child that qualifies for it. And these funds are federal. Our school will receive a federal funds based on our poverty percentage and school population. These funds are utilized for the most academically at-risk students to support schools in efforts tied to challenging state academic standards and to reinforce and enhance efforts to improve teaching and learning for students. For our school, because our percentage is so high, those funds are used school-wide because we are considered a school-wide program. Title I programs are based on effective means of improving student academic achievement and including evidence-based strategies to support parent and family engagement. Nuestra escuela va a recibir fondos federales basado en nuestro porcentaje de pobreza y la población de la escuela. Estos fondos se utilizan para los niños que tienen riesgos más altos académicos y para apoyar la escuela para que esos niños tengan éxito. Los programas de Título 1 están basados en estrategias comprobadas para mejorar
el éxito académico de estos niños. What is parent and family engagement? Parent engagement is an ongoing process that increases active participation, communication, and collaboration between parents, schools, and communities with the goal of educating the whole child to ensure student achievement and success. The Georgia Department of Education and DeKalb County School District ensures that Title I, Part A, parent and family engagement programs are met with meaningful and strategic actions to build parent capacity as mandated by ESSA 2015. Our school must ensure that strong strategies are in place to build capacity to involve parents, school, and stakeholders in an effective partnership, share and support high student academic achievement. ¿Qué es el envolvimiento de padres y familia? El envolvimiento parental es un proceso que sigue y que se trata de participación activa, comunicación, colaboración entre padres y la escuela y la comunidad, con la meta del éxito de los niños. El Departamento de Educación de Georgia y también nuestro distrito quiere asegurar que el envolvimiento familiar y parental de nuestra escuela tienen estrategias que son verdaderamente, tienen valor, basado en el acto de ESSA del año 2015. Para hacer esto, las estrategias que usamos deberían de crear capacidad para envolver padres en la escuela y también la comunidad alrededor para que colaboremos por el éxito de los niños. También para compartir y apoyar el éxito de altas metas para nuestros niños. Here at PATH, we like to do this through parent workshops where we share our strategies, and we also like to do this with social events where we discuss the social and emotional development of our children. Aquí en PATH nos gusta hacer esto con talleres pequeños para los padres donde podemos compartir estrategias académicas, pero también para nosotros es importante tener eventos sociales donde podemos discutir el desarrollo social emocional de nuestros niños y apoyarnos unos al otro. So now we're going to talk a little bit about the development of our particular continuous school improvement plan, or the CSIP. Ahora vamos a discutir el desarrollo del plan de título 1 para nuestra escuela. So these are the actual priority areas in our plan. I want to take a moment and show them and share them to you. Aquí están las áreas de prioridad específicamente del plan que la pusimos en la presentación para mostrársela. Before anything, I want to tell you what these priority areas are based on. We looked at our CCRPI scores for the 2019-2020 school year. We looked at our MAP scores and our milestone scores from 2019. And we looked at our access testing, which is the test that we give to our English language learners to see if they have mastered acquiring the English language. We also looked at school attendance data to determine these areas of need. Para determinar cuáles son las áreas de prioridad, miramos a los datos de los exámenes estatales que se dieron para el año 2019 hasta 2020. También miramos al examen de MAP. También el examen de Access, que es el examen que se le da a los niños que están aprendiendo inglés como su segundo idioma. Y también miramos a los datos de asistencia escolar de nuestra escuela. So based on that data, we identified 2 priority areas. One was to improve literacy in all grade levels. And the first strategy for that is differentiated reading instruction, which you don't hear many times in a middle school, but for us, it's an area of focus because it is a gap that we see a disproportionate amount of our students coming in with. And strategy number 2 is cross-curricular reading instruction. What does that mean? It means that you don't just learn how to read in your English language arts class. It means you learn how to read and practice those strategies in science, math, and social studies, and in your connections classes. That's what cross-curricular means. La primera área de prioridad es mejorar lectura en todos los grados, que es una área que no se escucha con frecuencia en escuelas intermedias,
pero es algo que cuando nosotros vemos los exámenes es una necesidad para nuestros niños. Sí pueden leer, pero nosotros estamos enfocándonos en enseñarle a ellos cómo leer con profundidad y cómo leer con comprensión, para que ya cuando lleguen a escuela secundaria no tengan ese problema, ya tienen las estrategias necesarias para adquirir el contenido que están aprendiendo. Entonces, la primera estrategia para hacer eso es diferenciar la instrucción para lectura basada en el nivel del niño. La segunda estrategia es aprender sobre lectura en todos los contenidos. ¿Qué significa eso? Que su hijo no solamente practica y aprende cómo leer con maestría, o sea, con el nivel más alto, solamente en lectoescritura. También estás practicando esas estrategias en ciencia, estudios sociales, también en sus conexiones y en matemáticas. Estamos encontrando maneras de envolver esas destrezas de lectura. Priority area number 2 is math performance in all grade levels. And the first improvement strategy is differentiated math instruction. What does differentiated mean? It means that when we assess our children and when we watch the development of our children, we're teaching them and meeting them at their particular level. So those lessons don't go over their head, nor are those lessons too easy. Our teachers are masterful at doing that. And I have the honor of being able to observe them while they do it. So that's our first strategy, and that's what differentiation means. Our second strategy for this math priority area is standardizing assessments across all grade levels. Our assessments in the school are unique in the sense that we have the flexibility to build assessments around the high rigor that we offer at PATH. It's one of the reasons why we're such a high-performing school. But every couple of years, we have to put those assessments up against standards and make sure that they are touching on every one of them at the mastery level. Why? Because every couple of years, standards are revised and possibly changed. So that's why we're doing that. That's one of the things that we're going to focus on for this year. Vamos a explorar un momento la área de prioridad, la segunda, que es de matemáticas. Y para mejorar lo que estamos haciendo académicamente en matemáticas en todos los grados. La primera estrategia se trata de diferenciar la instrucción para matemáticas. ¿Qué significa eso? Que cuando estamos enseñándole matemáticas a su hijo, estamos enseñándole a su nivel individual, para que la lección no sea ni fácil, pero ni tan difícil que ellos no pueden lidiar con el trabajo. Eso requiere que los maestros lo miren cercamente, su trabajo y también los datos de sus exámenes, para saber cuál es el nivel único de su hijo. La segunda estrategia es para estandarizar los exámenes que usamos aquí en PATH. Como nosotros tenemos flexibilidad por nuestro status charter, nosotros podemos dar los exámenes únicos a nuestra escuela, pero cada par de años necesitamos tomar esos exámenes y ponerlo al lado de los estándares para asegurarnos que están en línea. ¿Por qué? Porque cada par de años esos estándares al nivel estatal se revisan o a veces se cambian. Así que necesitamos siempre asegurarnos que estamos enseñando a ese alto nivel con comparar los exámenes con esos estándares para asegurarnos que estamos tocando cada estándar para matemáticas. Here is a summary of how we use our Title I budget and how we intend to use it this year. Aquí es un ejemplo de cómo queremos usar el presupuesto de título 1 este año. Y voy a ir por cada área para que ustedes sepan cómo es que nosotros intentamos usar estos fondos. So I'm going to start at the beginning. We use our Title I funds for paraprofessional support in ELA and math classes. What does that mean? It means that there is a smaller student-to-teacher ratio in those classes. And I have to tell you that we have some high-end paraprofessionals at PATH
that are experts in their content area and really, really make a difference in the classroom. Oftentimes you see more paraprofessional use in smaller or lower grades, but we have them across the board at PATH, which really makes a difference, particularly when you're working in small groups. That is one of the ways that we use our Title I funds. La primera manera que usamos estos fondos es el apoyo de paraprofesionales o asistentes maestras en las aulas de lectoescritura y matemática. ¿Qué significa esto? Básicamente significa que hay una baja cantidad de niños para cada maestro. Los paraprofesionales que tenemos en PATH son expertos en sus contenidos y tenemos expertos en matemáticas, lectoescritura, estudios sociales y ciencia. Usualmente solamente se ve el uso de paraprofesionales en los grados bajos, como quinto, pero en PATH es diferente. Existen en todos los grados hasta octavo grado. ¿Y qué significa eso? Que cuando trabajamos en pequeños grupos, siempre hay más de una maestra trabajando con su hijo en las áreas de lectoescritura y matemáticas. The second way that we use Title I program funds are for Saturday School, which is a program that's unique to PATH, and summer programs. We use it for instruction, and we also use it for transportation, which means if you are selected to go to Saturday school or summer school, we pick you up at your bus stop and we take you home, which is very important. Now, last year, I want to stop and say that due to the pandemic and the untimely closing of our school, we never had a Saturday school and summer programs. I want to assure you that this year, this is something that we're focusing on, and we do believe that we're able to have both of these programs that are unique to our school and social distance. So let's keep our eye on that, and we'll be publishing the dates for that at a later time. But I know that some of our parents that have attended the school either before or it's not their first year at PATH missed those programs, and so did we. So I'll be sharing more about that in subsequent meetings, but I wanted to touch on that subject. La segunda forma que usamos estos presupuestos es para escuela de sábado y escuela de verano. Lo usamos para instrucción y también para transportación. Ahora, voy a decir que debido a la pandemia el año pasado no podíamos tener estos programas de escuela de sábado y escuela de verano. Pero este año estamos enfocándonos en proveer estos programas porque pensamos que con un plan bueno podemos hacerlo, pero a la distancia social. Eso quiere decir que los niños tienen que ser elegidos para los dos programas para poder hacer eso posible. Pero esos detalles se disputarán en reuniones luego o después de esta. Pero quería compartir esto con nuestros padres. The next way we use our Title I funds is for our parent coordinator who is on this this virtual meeting with us. He is amazing, he is bilingual, and he is the glue to our community, Mr. Romero. That's one way that we customize our school program for our community. Otra manera que personalizamos nuestro programa para nuestra comunidad es con un coordinador de padres bilingüe que es el señor Romero. Hace un trabajo fabuloso con nuestros padres y le damos las gracias a él por ese trabajo. Eso es otra manera que usamos los fondos de Título 1. The next couple of ways we use it have to do with instruction, specifically in the classroom and what it looks like. We use Title I funds for Schoolwide, Nearpod, vocabulary, and IXL programs. All programs that we use to help your kids practice strategies and also assess what levels they're at. Very important. Family literacy and math activities. Those are the workshops that we provide to help parents understand how to help their child. And last but not least, school supplies. We never want kids to worry about not having something at the school, so we do keep a reserve of school supplies that they need to be able to do the work that we assign to them. Las otras maneras que usamos estos presupuestos tiene que ver con la instrucción en la escuela. Hay programas como Nearpod, Vocabulary y IXL que usamos que son digital y virtual. Esos programas se usan para ayudar a su hijo o hija a practicar las destrezas que necesita para subir de nivel, pero también para nosotros nos ayuda a distinguir su nivel personal. Así que son muy importantes. También lo usamos para actividades
familiares para lectoescritura y matemáticas. Esos son los talleres cuando nos juntamos y hablamos con ustedes sobre qué pueden hacer para ayudar su hijo o hija. Que esos talleres lo vamos a tener este año, por lo menos por la primera mitad del año, virtualmente. Y también para materiales que necesitan para escuela. No queremos que ningún niño le falte nada para hacer su trabajo, así que siempre tenemos una pequeña cantidad de cosas disponibles para nuestros niños para que nunca estén en necesidad de nada. So those are the ways that we intend to use our Title I budget this year. Now's the time that we start talking about input, and I will mention this a couple of times, but I will also say that there will be a virtual form that I really want you guys to use because we're really going to be taking a look at the results. That form will be posted in the chat of this meeting at the end of the meeting. But some of these things that I want you guys to think about will be present in that form. And the first one will not only be the overall way that we use our Title I funds, but the input into developing the 1% set aside for parent and family engagement budget. What is that? It's literally 1% of the budget that we get for Title I, and it's supposed to be dedicated to parent and family engagement. We have some ideas on how we want to use that, but I want to also share what the amount is and what some of those ideas are. And then I want to hear from all of you about whether you agree with that or whether there's some extra things or other things that you might want us to consider. Esta parte de la reunión es cuando me gustaría comenzar hablando de cómo ustedes van a hacer sus contribuciones y compartir sus ideas con nosotros. En el fin de esta presentación, vamos a poner un link en el chat y ese link los vas a traer a un formulario virtual. Y ahí van a haber preguntas donde ustedes podrán compartir sus ideas, aportaciones a las ideas que estamos presentando hoy. Una de las primeras preguntas va a ser sobre el porcentaje que se pone al lado para envolvimiento de padres. ¿Qué es eso? Es un porcentaje de la cantidad en total que nos dan para título 1. Y esa cantidad de dinero que se va a compartir en la próxima página se usa para envolver familias. Es un porcentaje y queremos compartir cómo nosotros intentamos usarlo, pero también queremos escuchar de ustedes cuáles son sus ideas, si están de acuerdo, si tienen otras ideas, si quieren aportar o contribuir una idea diferente. Así que vamos a hacer eso ahora. So here is the input into developing that 1% set aside and what that means. Families must have input on how the Title I parent and family engagement funds are used, and you'll know how much that is in a second on the next slide. Feedback is needed on how the funds can support our school improvement efforts. Some schools use their funds for the following: technology resources, additional supplies and materials from the parent resource room, and parents-involved trainings and workshops. The point is that we can suggest how we're going to use these funds, but the reason you must have them is you are the reason that we have these funds. So it's very important for us to hear from you what your thoughts are on how we should use them. ¿Qué es el 1% del presupuesto? Las familias y los padres de escuelas de título 1 tienen que tener contribuciones y aportar a cómo ese porcentaje de dinero se usa para envolver familias. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos ese dinero por la presencia de nuestras familias. Algunas maneras que algunas otras escuelas usan sus fondos: tecnología, herramientas adicionales y materiales para los padres, como libros, juegos para los padres y familias, y también entrenamientos y talleres. Ahora vamos a ver cuál es la cantidad y voy a compartir algunas de las ideas que tenemos para cómo usar una parte de esa cantidad. So here is our 1% set aside. It is a total of $2,297.15. So I want to ask you guys to start thinking now about some of the ways that we can spend that. While you think about that, let me share with you one of the costs that has come up as a result of this extended virtual period that has been unprecedented and unanticipated in our community. Esta es la cantidad de dinero que es el 1% para envolvimiento de padres.
$2,297.15. Ahora mismo me gustaría pedirle que comiencen a pensar en ideas de cómo podemos gastar ese dinero. Pero también quiero compartir algunos gastos que han sucedido como resultado de este tiempo extendido que no se esperaba debido a la pandemia. So we're used to having, the luxury of having our children in front of us every day. And when there is an important correspondence, particularly the past paycheck, which our fifth grade parents haven't even seen yet because of the virtual period, we can send those things home on paper with our children, especially things like state test results and especially report cards and progress reports. What has happened during the virtual period is that we know that these things are very important to our parents. So there are times where we have to do mass mailings in order for our parents to receive a paper copy of these important pieces of information for their child, including important correspondence from the school. Some of that correspondence is legally required for us to get to you guys. What happens is that the postage that has been associated with those mailings is also unprecedented because we've never had to mail that many documents home to our parents before. But I know particularly with grade and progress reports, it has been they've been very appreciative of us mailing them because as much as we like to share everything online, sometimes you just want a paper copy of those things. So that postage adds up. And while we're not proposing that we would use this entire amount for that, there's a part of it that we'd like to use to pay for some of those costs so that we can continue getting this information to our parents and mailing it out. Uno de los gastos que hemos experimentado, que no habíamos experimentado antes, debido a este tiempo extendido virtual, es el gasto de estampillas para mandar cosas por correo. Específicamente notificaciones importantes, resultados de exámenes y específicamente reportajes de progreso o las notas, los grados de los niños que mandamos a casa. Y hemos tenido que hacer eso para la escuela entera. ¿Qué pasa? Que las estampillas y el gasto de mandar esas cosas por correo se acumula. Así que no estamos proponiendo usar esta cantidad entera para eso, pero nos ayudará mucho como una escuela si usamos parte de estos fondos para seguir informando padres con papel por correo electrónico cuando será posible. So eso es una de las ideas que teníamos en mente, pero por favor, al fin de la presentación, si tienen otras ideas para aportar, póngalo en el formulario. If you have other ideas or you're still thinking about it, when you get into that form, which we're going to post in the chat at the end of the presentation, please put it in there so we can read and see where you guys, what your ideas are. Moving on into providing input to developing the school parent and family engagement policy. Every school has this policy. Ours is short and sweet, and I will be sharing it with you in the next couple of slides. We really want to hear your thoughts on what it looks like now and anything that we might need added to it. Every year we have this conversation, so it's pretty customized to our school, but that doesn't mean we can't incorporate feedback to make it better. So in the next couple of slides, first I want you to understand what it says, and then I want you to think about what's missing from there. What are some things that we might be able to say in a clearer fashion that more directly represents our culture at PATH. Esta parte se dedica al desarrollo de la póliza familiar. Todas las escuelas los tienen, pero cada año nosotros presentamos lo que dice nuestra póliza y también le pedimos a los padres que aporten lo que ellos piensan debemos de añadir o quizás piensan que una parte puede quedar más clara. Es importante para nosotros porque queremos que esta póliza sea personalizada para las familias en PATH y ustedes son las familias que servimos. Así que sus pensamientos, ideas para revisar son muy importantes para nosotros. Voy a explicarle primero la póliza para que la entiendan bien en la próxima página. So here's our parent policy. But first, this is actually not it. It's on the next slide. So the purpose of the school parent and family engagement policy is to establish our expectations for how we will be working together.
family engagement and describes how the school will implement a number of specific parent engagement activities. The parent and family engagement policy has several components that must be clearly defined for families. What is Title I? What is parent and family engagement? What is the school's plan to provide opportunities to improve family engagement and support student learning? What are the school's academic goals? What opportunities will the school offer to build parent and staff capacity? So, ¿qué es la póliza parental y familiar? El propósito de esta póliza es para establecer las expectaciones de la escuela y cómo las familias se van a envolver. Describir cómo la escuela va a hacer las actividades específicamente para los padres. Y también tiene que tener las siguientes componentes. ¿Qué es título 1? ¿Qué es envolvimiento parental y familiar? ¿Cuál es el plan de la escuela para proveer las oportunidades para mejorar el envolvimiento? ¿Cuáles son las metas académicas de la escuela? ¿Y cuáles son las oportunidades para crear capacidad del personal y los padres? I'm going to present our policy in a second, but I just want to stop and check in with Mr. Martinez because my screen is blinking and I just want to see how we're looking in the chat and see if there are any questions that need to be answered. Voy a parar para mirar al chat porque veo, me dice mi pantalla que hay algunas preguntas y comentarios. Mr. Martinez, how's it going? Well, we don't really have any questions, but I think we have some hand raised from what I understand. Okay. Are they writing their questions in the chat? No, they're not. I think Ms. Perry do. Okay. I think there may be some parents that want to ask questions. They raise their hand. I Okay. can unmute them if you're ready to do that. Yes, let's hear from some of our parents. Veo que hay algunos padres que tienen la mano alzada. Pueden poner su pregunta en el chat o puedo contestar su pregunta ahora. Miss Perry, te vas a poner en audio para que usted pueda hacer la pregunta. Por favor, comience con introducir quién era usted y también dígame quién es su hijo o hija. If you are raising your hand to ask a question, please begin with introducing yourself, and I would love to know who your student is at the school. All right, our first one is listed under Patrick Delgado, so I'm going to unmute you. All right. Hola, ¿cómo están ustedes? Oh, perdóname, no veo que todavía están en mute. Are we able to unmute them, Miss Perry, or do I have to do it? I did do it. It's saying they're still on mute on the screen. I've given permission, but I don't think it, I think they have to click on it. Si eres la familia de Patrick, miren a ver si hay un botón con un micrófono y apresiónenlo a ver si así pueden hablar en la reunión. Porque ya le hemos dado permiso para hablar digitalmente. Okay, mientras tanto, I think they're talking to me in the chat. So, hola, ¿cómo está Alejandra? Gusto en verla en el chat. La mamá de David, ¿cómo está? Sí, gracias por estar presente. La aprecio mucho. Thank you, Miss Cortez. She's in the chat. Now our parents are in the chat. That's fantastic. Okay, sigan aportando en el chat. Keep on including your questions in the chat. I'm going to keep on moving to respect everyone's time. For now, it looks like I went ahead a bit in my chat. In my slides. So I'm going to go ahead and present the policy. Mr. Martinez, now it looks like they're starting to write some comments in the chat. So I'll give them a little bit of time and then you can let me know what some of the highlights are. I'll begin with presenting the different pieces of our policy. So here's what we say about communication impact. Our school believes that families are full partners in their child's education. That is a very strong belief for us. We will communicate with parents in various ways, including Infinite Campus, flyers and notices
posted to our school websites and reminds, and ongoing parent-teacher conferences, which can be scheduled by contacting Mr. Romero. That's something really unique and special about our school. Parents can have a parent-teacher conference and schedule it at various times throughout the year. All they have to do is contact either their child's teacher or Mr. Romero, and he will schedule you at a date and time that's convenient for you and that the entire team is available. Un poco sobre la póliza, sobre comunicación, sobre el aprendizaje de niños. Nuestra escuela significa o cree que las familias son nuestra pareja en la educación de sus hijos y queremos esa colaboración con las familias. Prometemos comunicarnos con padres en diferentes formas, incluyendo Infinite Campus, los folletos que mandamos a la casa y también aportamos por Reminds y en el website. Y también una cosa única de nuestra escuela es cuando un padre o una madre quiere una conferencia con el equipo de maestros, siempre pueden llamar a Mr. Romero para que él ponga una cita con ellos para que ellos puedan hablar con ellos. Curriculum and assessment at our school. Our school will keep you informed throughout the year about what your child is learning through curriculum nights. Those are coming up virtually because it's taken us a little bit of time to figure out how to do them in a way that's meaningful. We also do that through parent-teacher conferences, our school website, and virtual webinars. And our school will also provide parents with individual results of academic assessments, including MAP and Georgia milestones. Those are the test results I was referring to that we usually send out via mail. So, un poco sobre los exámenes e información sobre lo que enseñamos aquí en PATH. Nos comprometemos a mantenerlos informados durante el año sobre lo que está aprendiendo sus hijos con Curriculum Nights. No hemos tenido un Curriculum Night hasta ahora, pero sí lo vamos a tener virtualmente. Ya ha tomado un poco de tiempo para planificarlo, pero sí lo vamos a tener y espero verlo todos ahí cuando se manda la invitación. También tenemos conferencia de padres, también tenemos nuestro website y también vamos a hacer talleres virtuales también sobre esos temas. También queremos proveer los padres con los resultados de los exámenes estatales y también de MAP. Esos son los correos electrónicos que tenemos que imprimir y mandar por el correo regular ahora que no están los niños, pero si Dios quiere, ya pronto lo vemos cara a cara. Reservation of funds. Parents will participate in the development of the 1% family engagement policy. That's part of what we're doing right now during our input meetings. And they're also encouraged to complete the survey and feedback forms regarding the parental set-aside. That's going to be posted in our chat. This information and what we do with it will be presented at the final annual Untitled meeting. Uso de fondos. Los padres pueden aportar sobre cómo se usa este porcentaje para envolvimiento de familias. También los padres queremos que completen las encuestas que vamos a poner en el chat. Y también cuando ustedes nos manden eso, lo vamos a leer, lo vamos a procesar y van a ver las decisiones finales en la reunión anual de título 1. Coordination of services and support during transition. Our school will designate Mr. Romero, who's on our call now, to collaborate with feeder schools and to support students and families. De acuerdo con coordinación de servicios y apoyo durante transiciones como graduación, Mr. Romero estará trabajando con los niños, sus familias, también Ms. Medin, para colaborar sobre la transición de niños que van a otras escuelas. Additionally, we will provide families and students with support in transitioning to 9th grade by setting up visits with potential feeder schools, both public and private. One thing that's unique about PATH is that about 25 to as high as 40% of our graduating classes graduate with full or partial scholarships to private schools. That doesn't happen on its own. We have teachers like Dr. Shroud. Ms. Medin is also a huge part of that, and Mr. Romero, that work with students to find schools that not only offer scholarships, but that are a good match for our students. That's something that's unique about our school. That's one of the services that we provide. Adicionalmente, nosotros apoyamos familias y estudiantes en la transición a 9º grado. Una cosa que es única de PATH es que entre 25% y 40% de nuestros estudiantes se gradúan a escuelas privadas con beca entera o beca parcial.
Y eso no pasa solo. Tenemos la doctora Shrout, que ayuda a los niños, Miss Medin, que ha ayudado a los niños y sigue ayudando, y Mr. Romero, que ayuda con esa transición. Our students that graduate to our feeder schools, public schools, tend to do extraordinarily well when they're there as well. También los niños que tenemos en PATH que se gradúan a las escuelas tradicionales públicas tienen la reputación de ser estudiantes bien preparados cuando se gradúan. Support for parents of English language learners. Information related to the school and parent programs, meetings, and other activities is sent to the parents of participating children through clear correspondence, including alternative formats upon request, and in a language the parents can understand. This is really important to us, and one of the biggest ways that we've done this is by upgrading our website. You can now choose the language that you would like to view our website in on the upper right-hand side. I do not speak more than 2 languages, but I do know my way around and what the community has taught me in some. And we try to make all families that speak any language feel welcome at our school. If we cannot personally provide the translation, we will find someone who can. Apoyo para padres de niños aprendiendo inglés por primera vez. Nosotros tratamos de proveer toda la información necesaria en ambos idiomas y también en diferentes formatos para que se puedan entender. Una de las cosas que hicimos este año, que yo pienso he ayudado mucho, es cambiar el website para que los padres puedan elegir el idioma en lo cual pueden leer el website. Y no solamente es en español, se ofrecen varios idiomas donde traduce el website y puede navegar en su idioma. Esa área se encuentra en la parte derecha encima del website. So that's the summary. That's our actual policy. All of it is on this page. I want you to think about ways that we can either add to this, make it better. Esto es la póliza en total y otra vez queremos que ustedes piensen un poco sobre cómo podamos aportar a esta parte. Voy a parar otra vez y chequear con Mr. Martinez. I'm going to stop and check in with Mr. Martinez. Any questions on the chat that I can answer live? Yes, Ms. Clark. We have one. All right. I just read it in Spanish. Todo lo que usted está explicando son cosas que ya se van a llevar o a cabo o decisiones que apenas se van a hacer. Muy buena pregunta. Voy a repetirla y traducirla. Todas las cosas que usted está diciendo son cosas que han hecho o todas decisiones que se van a hacer. ¿Lo dije bien, Mr. Martinez? Yes, sí. Muy buena pregunta. Lo voy a traducir en inglés. This is a good question. This parent wants to know, these are things that are already decided or are these decisions in the making? Very good question. This is an input meeting, which means these are decisions that we are seeking your input before we make. So that's really important. We want to know what you guys think about what we're proposing that we're going to do. Estas son cosas que nosotros estamos proponiendo que vamos a hacer. Esta reunión es pidiendo la información de los padres y espero que pongan sus ideas en ese formulario porque es la forma más fácil que podamos escuchar sus ideas. Porque estamos pidiendo que ustedes nos digan cuáles son sus ideas, si están de acuerdo, si eso está funcionando, si piensa que va a funcionar bien. So, muchas gracias, señor o señora, por su pregunta. Any other questions, Mr. Martinez? You do have another question. Do you know when the report cards are going to go out? Yes, the report cards are going to be going out. I'm going to look at my calendar. This is, of course, by mail. Muy buena pregunta. Un padre o una madre preguntó sobre los grados cuando se mandan a la casa. Vamos a mandarlo por correo el 25 de septiembre. They will be mailed the 25th of September because that's when they're supposed to be ready to go. Thank you for your questions. I'm going to continue on with the presentation. Thank you, Mr. Martinez. Now we're going to talk a little bit about the School Family Compact so that you guys can hear what that is. And we're also going to you'll see questions about that in our input form. Ahora vamos a hablar un poco sobre el compacto, que es un de acuerdo escolar y familiar. Y también en el formulario de contribuciones va a haber una sección
si tienen ideas de cómo podemos mejorar esto también. Pero primero se lo quiero presentar. So here it is. The purpose of the School Family Compact is to form an agreement that parents, students, and teachers develop together. It explains how parents and teachers work together to ensure all students receive the individual support they need to reach and exceed grade level academic standards. ¿Qué es un compacto? Es un acuerdo entre padres, estudiantes y maestros que se crea con ellos juntos, con una colaboración. Explica cómo los padres y maestros trabajan juntos para asegurar que todos los estudiantes tienen éxito. So this is our compact. Este es nuestro compacto, se lo voy a explicar para que ustedes vayan creando ideas de cómo mejorarlo o comentarios en el formulario. So here is the policy, and I hope that you guys are thinking of ways that either you agree that this is great or there are some things on here that I'd like to add. At DeKalb Academy, we will provide training and resources for parents on how to support literacy at home, at virtually, face-to-face, at virtual and face-to-face meetings in the fall, spring semesters. We'll also provide parents with online educational resources that will focus on math and problem solving. Communicate academic resources with parents via interpreters, parent liaison, parent-teacher conferences, Infinite Campus, the Remind app, and the school website on strategies to help improve mastery in math and ELA. Provide consistently safe space for parents to voice input at our monthly virtual and face-to-face cafecitos. Cafecitos is Spanish for coffee. We like to drink coffee in our community. We like to drink coffee together. And while we do that, we oftentimes discuss ways that we can continue to improve on our school culture. If there are important things that I seek input on, and I tend to do that often, it happens at Cafecitos. That's where you hear about it. That's where I ask you, what do you think about this? How has this impacted you? Conversations like that. La primera parte del compacto dice que en PAD vamos a proveer entrenamientos y materiales para padres en cómo apoyar lectoescritura en la casa, en reuniones virtuales y cara a cara cuando se permita, en reuniones en otoño y también en primavera. Proveer los padres con oportunidades online educacionales para enfocarse en matemáticas y cómo resolver problemas. Comunicar los materiales con los padres en su idioma a través de Mr. Romero, las conferencias de padres y maestros, Infinite Campus, la aplicación de Remind y también el website de la escuela. Y también ahí compartir estrategias para ayudar cómo mejorar lectoescritura y matemáticas, como son nuestras áreas de prioridad. Provide consistently a safe space for parents to voice their input. Esta parte quiere decir proveer un espacio seguro para padres aportar y contribuir mes a mes con el cafecito. Si no saben lo que es el cafecito, aquí en PAD nos gusta tomar café, nos gusta tomar café juntos y en esos cafecitos que se hacen más o menos en la mañana, ahí compartimos muchísimas de las ideas. También van a ver que a mí me gusta pedir a los padres sus ideas, opiniones sobre cosas que intento hacer en la escuela. Y muchas veces esas conversaciones ocurren en el cafecito, que ya pronto van a recibir una invitación desde nosotros a ustedes para hacerlo virtualmente este mes. At Path Academy, parents will attend workshops virtually or face-to-face, utilize resources, and trainings provided by the school, assist their child with online resources. And if you're having trouble with that, reach out to us and we will help you to help with math, problem solving, ELA, and science. Attend parent-teacher conferences and ask questions to learn about my child's learning and utilize the parent liaison at the school to assist with learning strategies to help my child. Como padres, estamos de acuerdo que vamos a asistir los talleres virtuales, cara a cara, o también utilizar los materiales proveídos por la escuela, ayudar a mi hijo o hija con su trabajo virtual online o pedir ayuda de la escuela porque sabemos que algunos padres necesitan un poco de ayuda con eso. Asistir padres,
asistir las conferencias de padres y maestros para hacer preguntas, para aprender sobre el aprendizaje de mi hijo, y también utilizar el coordinador de padres para ayudarme con entender las estrategias que puedo hacer para ayudar a mi hijo. And now for the section that's dedicated to students. As students, we will attend parent workshops virtually or face-to-face to practice strategies that can be used daily to help me with my learning at home. Utilize online resources to reinforce what I learned during the school day, and apply strategies and academic resources provided to me to help with math or ELA mastery. Como estudiantes, nos comprometemos a asistir los talleres virtuales o cara a cara con mis padres y practicar las estrategias que se me comunican, utilizar los útiles online para ayudarme con lo que aprendo durante el día escolar y también aplicar las estrategias que se me dan para ayudarme con matemáticas o lectoescritura. So that is our compact as it currently exists. And one of the things, again, that I want you guys to think about is what ways can we make this better for our school? I'm going to pause here again after I say that in Spanish and check in with Mr. Martinez to see any highlights from the chat that I might be able to answer live. Esta parte es la parte donde le pido que por favor comiencen a pensar en lo que van a aportar en el formulario para saber cuáles son las maneras que podemos mejorar este compacto para que sea más personalizado a nuestra escuela. So, con eso dicho, voy a parar y chequear con Mr. Martínez a ver qué tenemos en el chat y cuáles son las preguntas que puedo contestar. All right, Mr. Martinez, what are some questions? I have one question. It's almost not related though, but I mean, they're asking why is my child being marked absent when we have Zoom classes? Got it. That's a good question, but I'm going to cover that question in a webinar after that I'm going to publish after this meeting. That's one of the things that we're going to be talking about is how do we take attendance? If a parent has a question about attendance, they need to reach out to the school, especially if they're having technical difficulties. But I'm still going to answer that question at the meeting so that they know I acknowledged it. Esta pregunta es sobre asistencia, ¿qué se va a cubrir en el próximo cafecito que tendremos? Pero si tienen una pregunta sobre la asistencia de su hijo o piensan que lo marcaron ausente debido a dificultades técnicas, por favor comuníquense con la escuela para poder resolverlo. Okay? All right. Moving on to input into building the capacity of school staff and parents. What is building the capacity of school staff? The purpose of building capacity of school staff is to educate teachers, support personnel, principals, and other school leaders and staff with the assistance of addressing the value of parents. Building staff capacity will address how to work with parents as equal partners, how to implement and coordinate parent programs, and build ties between parents and the school. ¿Qué significa crear capacidad del personal? El propósito de crear capacidad del personal es para educar los maestros, el personal, los directores y los otros líderes de la escuela con la asistencia de ver el valor de los padres, que es importante para nosotros. Crear capacidad nos darán destrezas para cómo trabajar con los padres para tener éxito como una escuela y coordinar programas de padres y también crear una relación más fuerte entre los padres, el personal y la escuela. So there are some topics and selections from surveys, and this is what we would like for you to focus on when you're filling out your form. Aquí están algunas de las cosas que queremos que tomen en cuenta cuando están llenando el formulario virtual. Por favor, de repasar las siguientes preguntas. We want you to review the following questions. How can we increase family engagement and participation in developing and providing workshops for our staff? What parent and family engagement topics would you like to develop with the faculty and staff to be a part of their professional development? Using your feedback form, please provide your input regarding building capacity of school staff and parents. So, algunas de las preguntas que queremos que repasen son las siguientes. ¿Cómo podemos crear más participación de padres y familias en desarrollando talleres para el personal?
cuáles son los temas que quieren tocar en esos talleres para desarrollar, para el desarrollo profesional del personal. Usando el formulario que vamos a poner al fin de la presentación, por favor pongan sus ideas ahí para que podamos verlas. So with that being said, I'm going to check in with Mr. Martinez before I share that we're going to put the form in the chat and that we're going to look at the date and do a quick live poll, which should be a little bit of fun, as to when the best time is to hold the meeting on that day. Any questions, Mr. Martinez? I don't see any Title I questions. Okay, all right. We will read all of your questions, and if we'll get back to you on those, or make sure we reach out to make sure that that stuff is clearer. All right, so this is the part of the meeting where we determine the dates for the annual Title I meeting. And one of the things we'd like to do in this point of the presentation is decide if this is a good time for our community or if making this meeting at a later time will better serve our community. Ha llegado la hora de determinar la hora de la última reunión de título 1, que se va a hacer el 8 de octubre a las 2, estamos proponiendo. Pero vamos a hacer algo interesante. Vamos a hacer un poll que va a subir en la pantalla de su computadora en un momento. Ahí vamos a preguntar si esta hora le conviene a la comunidad o si una hora más tarde le conviene, y vamos a usar esos datos para elegir el tiempo que le conviene más a la comunidad. Así que en un momento va a subir el poll en su pantalla. Por favor, hagan el clic en la hora que le conviene mejor a usted para ver cuáles serán los datos y los resultados del poll. So in a second, a live poll is going to pop up on your screen, and it's going to give you two options, October 8th at 2 or October 8th at 6. And we want you guys to click on the time that's most convenient for you, and then we're going to share the live results for this meeting. We'll do that again for tomorrow's meeting, and then we'll choose our time based on the preference of our community. También vamos a hacer esta encuesta mañana, en la reunión de mañana, y de acuerdo con la hora que le conviene más a la comunidad, vamos a elegirla. Pero ahora le vamos a enseñar los resultados de esta reunión en vivo. So I'm going to give you guys a couple more minutes to pick your preference, and then Ms. Perry is going to help us share the results on the screen. Give them a couple more seconds. Let's see what time works best. All right. We ready, Ms. Perry? We still have a few people that are answering. We're at like 80%. All right, so we're going to show the results of the poll at the end of the presentation. So let's close this out. Keep on going. Vamos a enseñar los resultados de la encuesta al fin de la presentación. There you go. So I want to share a little bit about our contact information to make sure that everyone is able to contact us at the school. There's my information and the school address, but I want to point specifically to not just the school website, but our school phone number. We recently stumbled upon an issue with our phone lines that we have corrected. Our school now has a cell phone that parents can call or text. And now the school main line can connect directly to that cell phone, but you have to dial the extension 402, which we've listed on this slide. Quería discutir que en la escuela resolvimos un problema que gracias a una madre descubrimos que teníamos. Nosotros pensábamos que habíamos conectado la línea general de la escuela al nuevo celular de la escuela que se puede llamar o textear, pero sucede que necesitaban incluir una extensión que pusimos en esta placa para que los vean. Así que si están tratando de llamar la escuela, por favor, asegúrense que no solamente llamen el número, pero que pongan la extensión 402. Ahí la llamada sigue al celular automáticamente y alguien le devolverá la llamada
o pueden también textear al celular de la escuela, que es 404-862-1641. So if you want to call the main line, on Thursdays we will be there, but you can also dial extension 402 and it will forward that call to the school cell phone. If you'd like to call or text your inquiries to the school cell phone, that number is 404-862-1641. So that is our contact information. Eso es nuestra información de contacto. Y quería darle las gracias a nuestros padres para venir a la reunión hoy. I want to thank all of our parents. We're going to share the results for just this meeting. Vamos a compartir los resultados de la encuesta solamente para esta reunión y me parece que la hora más tarde le conviene más a la comunidad. Esto es algo que queremos usar para otras razones virtualmente, pero me gusta saber cuáles son sus preferencias en vivo. This is a feature that we want to use in the future. I'm really, really excited about it, and it looks like the later time is good for about 85% of our current participants. So we're going to keep that in mind and do this again at tomorrow's meeting. Vamos a tomar esto en cuenta y también vamos a dar la misma encuesta en la reunión de mañana. Espero que todos estén bien. Espero que todos estén salvos y saludables. Y queremos que sepan que vamos a recibir más invitaciones para colaborar virtualmente ya pronto en las semanas que vienen. I want to make sure that you are all safe and sound and healthy. We miss you all, and I assure you that you're going to be getting some more invitations from us now that we're getting into the swing of how these virtual forums can work. You'll be getting more invitations from us to join us in the next couple of weeks. So we hope everyone has a safe night. Mr. Martinez, any questions? We have one question. Parents asking if the meeting is going to be online. Yes. Yes, the meeting will be online. The annual Title I meeting? I believe so, yes. Yes. Tengo una pregunta que dice si la reunión para Título 1 anual va a ser en línea. Sí, será en línea. Y lo pueden acceder desde su teléfono o su computadora. You'll be able to access these virtual meetings from your. Yes? Okay. Well, thank you, everyone. We appreciate you. We want to keep connecting as much as we can. I'm really excited. We have to address it in one of our subsequent meetings or in our annual Title I meeting. Si no hemos contestado su pregunta, no se preocupen. Cuando tenemos la reunión anual o en una de las otros talleres que vamos a hacer virtual, contestaremos su pregunta. Gracias a ustedes, los extrañamos y espero que todos estén bien. I hope everybody has a great night. Don't forget And that is the end of our presentation. the link to the feedback form is in the chat. The link to the feedback form is now in the chat. Por favor, miren al chat el formulario a lo cual me he estado refiriendo. La reunión entera ahora está en el chat. Así que hacen clic a ese formulario para compartir sus ideas. Make sure you click on that link. We're going to leave it up for a little while, and we hope everybody has a wonderful night. Thank you and take care.